Instagram YouTube channel so kapang missing ramam kumpas dong silo kano video so ke oroka so ngodong silo mazuli se oroka nolo magot ke video do lula matungai ngo dekasang oroka ayang hukum kridam mani lengkan biam na oroka so dekasang do pagudu bo oroka dekasang dam nolong gupunggela lengkan bia oroka so video so mistado mara pengok viewers takamam lurung video dam kanggela apunga ngok channel so panu paga do mulo like comment share panam dam aru subscribe panam dam ajo kosin mitpan suma pa oroka ngolu dekasang supa gaebo so lambo soka oroka dekasang olop gupunggela nolong ngo mane video re okukum kae ji ngosin lengkan bi nolu ngosin kae oroke so kai ngok ledilo nolusin katel luto kai se kato ngolu finally mane se dekasang guputo bo oroke so gupuran na ngo riksuto ngoluke se apun ke kinnam cycle rider me riksuto kato se I don't know ngo madoli so komul supo do nolu dilo bo gruson kinma kindu ngo silo nolu punna pa kindu nolu gedung na malobo gedung bak bulo mane madoli so rag festival aray or agdo gedak mane hukan pe Aida oroka supang mane se ngoluka cycle rider bengom mane buluk majuli se mane supang okosin kama bomda gomsin ajoko kango boyenda okokolome ka boyeson kano supang okokolom ngom ka boyen pak buluk ngo dekasang de ajoko giman poe roke dekasang de ajoko bulu lengkanye pe takam ragam mat ngajok ka bilula roke kai ka bung so roke ka to supang ngolu arangolo pe gaibo nolumsin arangalem lengkan biye okokko duji se kato dekasang so guang ko se ruisem kato oing bariam belum sinila matung ale covidam letung roke ile kato layo sin gai la dubo roke se covide rokaro kokome letu sunile belum sinila matung kato nolu apinga se dekasang debo roke so finally ngolu subak ga dubo rarang ngolo pa roke le kato duko kangkhan lagi dekasang se kapolai Oke kangkuto mane gimana lah dungkan dak dekasang sa ipa kangkan dak hukum monam kedengelesin kangkano da oke aro tilu dung oke to te nguluke dekasang so pana gorom din do gupo lagi dang mane gorom din ahile mane gute se ane rui rakto mane ansi bolu dak mane ekane gorom din do beshi tani gom giya rakto mane to tenman komsin mol mabitung kangkano modu gorom din pa so tenmano gela imman na dungkan dak gate se mane buru olop gisang koram sin lokabla matung subak tani kakuma ampila mokabla matupo oroke se bulu mane murti mol matung oroke ngo rokitik ko kinma se majuli soke buba kinjebo cycle rider bulu biye pe se na nguluke অসম se dikko jati janogosti duji mane aga ke riti niti mane nguluke jete gumrak sonam utrodhari sonam oroke se biru sonam sakure mane se murti to ki mane adar joko mane lengkan du bona buji dopa so apure kato kuma ako to bodilung ko dungai jo pakam na leta kutel ako dung helem ko dung ko mane ako daipe kangkan dakai spang mane purona yon to kone mane aja jo kapi yon nagedung ko na so hole nguluke se dekasang se nguluke majuli leka pe ektango gorop se karon dekasang se mane majuli mul dekasang so pe protek aloy gi porak ar protek aloy gela gote nguluke foreigner tani kre sogun mulu bhara langel ludak so silo nguluke beshi din hoy ke nai sokke tani kre gipak puna karon gipak dan ko mana na malik salik kre dung kintu tani supak nguluke season ka mana se supak season ka mala mane tani kre sempe bondol latang mula so tani dhorre mangno gorom din do kangkelang ane ruile tende ko tedagi so photo marine so video mone so room dune dukko tedagi so dukko mo mane kangkano dak sa eta season ko dunang nang nguluke gorom dinor season so supak olop komi ase rubina dempe bona oroke supak bulum sem kawoi tobo dene oroke ngo bulum ayang hukum kirde majoko tongkan ku petraya oroke me pokum dem kom tongkan yang supak me pokum dem nguluke loss pay to kuma me pokum dem nguluke Majuli University bokke gas hostel pe kango sambila bolo permission kam gala to kuma so ayang hukum do goe bolu sipa so oroke supang ngolu finally mane dekasang sem kangela glendung kubo oroke ayang hukumalam kaboy endak cycle rider bo oroke supang ngolu olope glendu bo so katel lu to nolu video dem skim mape oroke kato se dekasang soke glendang kula se abong ke konse oroke rabon bedung mituk de se kato mote da gampigela oroke ngonolum zoom langela kamurum kato le so oroke kato supang ngolu ayang hukum do pe gado bo oroke se lambasok gada oroke kato le saim bodem sinaril mabitung se kato ayang hukum olope gada oroke supang ngolu sokke dugae bo
to subang ngolo se ayang hukum arah sope pengat to bo ro ko lo pe ganggela nulum lengkan biye se ka to ka abo kape gidungom তো ayang hukum aro pe hukum kori kangkalai mane ayang kan dai hukum kise dikko kangkanan kangke to mane se hukum kori mane okol nguluke dibang ngulu iam dang ni dibang na mane dibang mulo dibang kokki agodo tase kokki ile ta sak singam sindam lek takko so aipa kanggap kapo kangandak bai bu tongkan bi pe raka makal polai to mane kokki nakhi se kila to mane mem raka to mane rakala mane ngoke apin sapin domala koi yakana pong tila mane gas pil ngambila problem pagla dung mane aro ka to se sendiri se sin aipa kangkanda gele krishnasura singam bulum sin lela matung ka to le mane jaga sai dungkanda dubori kris sin kangkanom narangom mopul matung oke ka to se hukum kris mane aipa kangkanda tasse koki mane sila dung ka to ro kule majudele tin muluk ta ro ko yo koki mota sembulum aro ke aro le ka to ala bulusin aro ke se sin ka to kangkanor hukum mol matung aro ke se bugori amun ko sin dung ka to ae dugo Sekarang oleh sini semua kamulah matung. Sesin kangkar orang kata uigo koki mota sesin. Kalau ke tilu bulusin matung. Jadi tani jirai ko. Sekarang arang le mana se doko tengko rumah polok ini kata uigo koki mota. Koki tebul kangkan mol matung arang le. Roke kata oleh mana sendiri se dungkan mana tenmanol dungkan dah gorom dine. Roke se anerui se kata ansumol dungkan dah. Kata rui se mana ane se dutonam ansumol kanda gorom dine mana singkai kruso dumano kanda dong. Kanto se hukum mol matung aro ke deko matung bulu pe adam sin dalum langkanya se kanto aro kanto balasin dum kuma kanto mane aipo kapo kangan de hukum krise matung oke mane semba kaporo hukum moda ampila mane se majuli area se bikyat da goroke so bulu mane em poinu tani duma aro ke boloke foreign tani bulu bag dura aro ke kanto mane aipo kapo kangan de hukum krise matung aro ke jagaro se sin aipo kangkhanda gampila mane se ayang hukum aro ke se majuli so bikyat se ayang hukum de boroke kata ulu bulu pe mutung kapo kaporo pe hukum kurise muile sin mutung kata gurai danna mol mutung hukum sin kata sebulu kata sebulu ya koki motu oro ke bale kata bale poka pe motu so oro ke supang nolu mane ayang hukum sam ka botobo apide mane ka boto oro ke supang nolu ayang hukum sok ke gelenye kubo oro ke se kata nolu supang ale mobile status WhatsApp status mane ayang hukum se aipa ka poda gai oro ke seneri sesin mane du mano kanda gai oke so supang olu gelena gedung kubo so roka nolum ngolu tungai agot ke video ro mane ayang hukum mapo hukum roka deka sangkrem lengkan pemna roka deka sangdem na ayang hukum dam lengkan to roka mapo hukum dam nolum lengkan na to ma mane mapo hukum dam supang mane girls hostel pa mola matung ko amda gampila oro pe mane permission kama mulo gram ma roka permission la pemna langela mane gra pemna mata ga roka tani dem malik dam riksu to ma ampila ngolu gala to ma roka nolu mani ma pa mane mapo hukum dam lengkan to ma amna roka nolu cycle rider machine ngor riksula video mo bata ka MP gela aro ke cycle rider be mane ajoko mane akide kidung amna be lomna gikangku aro ke mane nolukolo pango samu pe aro aina video ngam bipam na sestala duye aro ka ngok viewers apngam ludung ngom mane noluk buro burmangam na jonarum amna mala ngok video sam kalango duma pe apnga like comment share bilangka aro ke subscribe panam dam sin ajoko simit pansuma pe aro ke siloke video de sin segonga boy aro ke noluk apa ka to ji comment box do jonai bilangku bye bye